रात्रि वेला 11 साढ़े 11 আমরা जो आप ये देख रहे हैं, जो बैरिकेडिंग किया हुआ एरिया है, लगभग 1.1 एकड़ जगह है। यहाँ पे शहर का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया जा रहा है, जिसमें 280 कार या फिर कार के इक्विवेलेंट एक कार की जगह में 4-5 मोटरसाइकिल, इतना समझ लीजिए 280 कार की पार्किंग का जगह क्रिएट किया जाएगा। मल्टी लेवल 3 लेवल पे होगा, बेसमेंट, ग्राउंड 1, और उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स सब कुछ होगा। और ये टोटल मिलाकर के बिल्डिंग जो है लगभग 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी। ये त्रिपुरा की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी ही होगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये पीपीपी मोड में किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने लीज पे दिया है 30 साल के लिए, और इसके अंदर ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम कल से शुरू होगा। कल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे कि ऑटो यहाँ पे पार्क होते हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ बिजनेस करते हैं, ये सब रिकॉग्नाइज्ड हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने जगह निर्धारित कर दिया, वो लोग कहाँ बैठेंगे। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा, बीच में वैसे भी कोई नहीं आएगा इसके अंदर, तो उनके लिए बाहर जगह निर्धारित है, उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा, वो लोग वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे। और ऑटो और बाकी गाड़ियों के लिए जो पार्किंग स्पेस ऑलरेडी निर्धारित है, जो कि यहाँ से लेकर के ये चितरंजन रोड के इस साइड में घर संसार के इधर तक ये एरिया पार्किंग के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ किया है, तो उनके लिए भी जगह दिया जा रहा है, ताकि सभी लोगों के सहयोग और सहयोगिता से ये एक कार्य संपन्न हो, जहाँ पे हमारे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रैफिक कंजेशन की है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करेगा। टोटल कॉस्ट कितना है? ये कॉस्ट देखिए क्या है, ये तो प्राइवेट पार्टी खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ये लगभग एस्टिमेटेड है कि वो लोग इसमें 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं दे रही है, उल्टा वो लोग गवर्नमेंट को किराया देंगे उसका जगह का, और ज़मीन का जितना दाम है उतना भी दे दिया ऑलरेडी। तो ये लीज पे दिया जा रहा है, बट फिर भी लैंड प्रीमियम उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और उनका इन्वेस्टमेंट खुद का है। लगभग 200 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो खुद बनाएंगे। वो 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद फिर 30 साल तक चलेगा। 30 साल के बाद अगर वो और चलाना चाहें तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट को लैंड और बिल्डिंग दोनों वापस मिल जाएगी। ऐसा मॉडल है ये, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं, डिज़ाइन बिल्ड फंड ऑपरेट ट्रांसफ़र, DBFOT मॉडल। तो ऐसे मॉडल में ये यहाँ पे पहला नहीं बन रहा है, एक्चुअली इसके पहले पोलो टावर्स भी बना है। पोलो टावर्स भी इसी मॉडल में बना है, PPP DBFOT मॉडल, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह पे बना हुआ है, होटल पोलो टावर्स। लेकिन वो सिर्फ होटल है, उसमें पार्किंग वार्किंग ये सब की हमने यहाँ पे ये पार्किंग के लिए ही दिया है। ये जगह पार्किंग में मेन इन्वेस्टमेंट है। ये কখন হচ্ছে এটার ভূমি পূজন এবং কবে নাগাদ শেষ এই শহরবাসী বহুদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে আছে আমরা এগোচ্ছি। আগরতলা শহর এমনিতেই যানজট ছিল। আমাদের সরকার আসার পর এবং আগরতলা পৌর নিগম দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা প্রথম যে পদক্ষেপ দিয়ে শহরকে যানজট মুক্ত করব, তার উদ্দেশ্যে এই মাল্টি লেভেল যে কার পার্কিং জোন শুরু হবে আগামীকালকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে ভূমি পুজো হয়ে আমাদের কাজ শুরু হবে। বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার আমাদের টার্গেট আছে। তো আমার বিশ্বাস এবং আশা এই কাজটা সম্পন্ন হলে পরে আগরতলা শহরে যে পার্কিংয়ের যে প্রবলেমটা, এটা অনেকটাই সরা হবে। বিশেষ করে এখানে প্রায় 300 মতো গাড়ি রাখা যাবে, বাইক রাখা যাবে। টোটালি যে প্রজেক্টটা এটা বলেছে আমাদের কমিশনার সাহেব, এটা যদি সম্পূর্ণ করা যায়, সুন্দরভাবে করা যায়, আমার মনে হয় আগরতলা শহরে অনেকটা যানজট। এটা বহুদিনের মানুষের চাহিদা ছিল শহরবাসী, এটা আমরা করতে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আগরতলা পৌর নিগম হওয়ার পর স্মার্ট সিটি কাজগুলি দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। স্মার্ট সিটি সমস্ত প্রজেক্টগুলি, শুধু এটা না, সমস্ত প্রজেক্টগুলি কাজ চলছে। আমরা সময় মতো কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। স্মার্ট সিটি আছে, আরবান ডেভেলপমেন্ট আছে, পূর্ত দপ্তর আছে, সব মিলিয়ে আমরা পৌর নিগম যৌথভাবে আমরা সবাই কাজটা করছি। আমি অনুরোধ রাখবো এবং আশা রাখবো যারা এখানে অটো চালকরা আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গাটা ব্যবহার করতে, তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন রোডে এটা আগে আলোচনা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যখন এই জায়গাটা নিয়ে প্রজেক্ট করা হয়েছিল। কাজে আমি তাদেরকে বলবো তারা যাতে আজকের পর থেকে ওই জায়গাটাতে তারা অবস্থান করে তাদের বিদ্যুৎ পরিচালনা করে। পাশাপাশি যারা এখানে হকাররা আছেন, স্ট্রিট ভেন্ডাররা আছেন ভিতরে, যেহেতু এই জায়গাটা প্রজেক্ট হবে, ভিতরে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, ওদের লোকও তো ঢুকতে পারবে না, এটা ব্যারিকেড করা দিয়ে হবে আজকের থেকে। এটা বাইরে আমরা বিকল্প দেবো। আমরা সমস্ত স্ট্রিট ভেন্ডার এবং অটোদের জায়গা করে এই জায়গার কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করবো। আগামীকাল থেকে আমাদের ভূমি পুজো হবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন,
আমি আশা করব শহরবাসীর যে প্রত্যাশা এটা পূর্ণ হবে এবং সহযোগিতা আমরা সকলে কামনা করছি। সার্বিক দিক দিয়ে আমরা সকলে সহযোগিতা চাইছি। যে ব্যারিকেডের বাইরে যে রাস্তা করা হয়েছে বিকল্প রাস্তা, ওই রাস্তায় দেখা যাচ্ছে যে আজকে থেকে অটো মানে ভিড় করে আছে ওই জায়গাটা, তাতে তো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই ব্যাপারে কি চিন্তা না হবে না, এটা যেহেতু চালু হয়নি, আজকে তো এই রাস্তাটা চলছে মাঝখান দিয়ে, যে মতো আজকে রাত্রে পর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি রাস্তাটা চালু হবে, এখানে আর অটো থাকার সুযোগ থাকবে না। এটা তো মানুষ চলাচল করবে, অন্যান্য গাড়িও যাবে না, এটা তো বিকল্প রাস্তা। এদিকটা দুই দিকে আলাদাভাবে রাস্তা করা আছে, একটা ওয়ান ওয়ে সবগুলি করা আছে, কাজে অটোমেটিক্যালি এখানে থাকার কথাও না, থাকতে পারবেও না, থাকার ব্যবস্থা করে আজকে আমরা ম্যাকিং করে দিচ্ছি, আমাদের তাদের নোটিশ করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এবং এখনও কথা বলবো। আজকে সন্ধ্যার পর থেকে আস্তে আস্তে ব্যারিকেড হয়ে যাবে, ওই বিকল্প রাস্তায় ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকে, শুধু অটো হলো না, আগরতলা শহরে যারা এই জায়গা থেকে আমার জমি बोले